Untuk penampilan yang selanjutnya yaitu tes baca kitab yang akan dibawakan oleh siswa-siswi kelas 6 kepada kepada yang telah kami panggil, kami persilahkan. Bisa jangan pengecek Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. As-salatu utawi iki kubab mertelake salat. Soal ala maning atase wong tajib wajib. As-salatu apa salat? Jawab ala kulli muslimin ing atase saben-saben wong Islam. Baligin kang balik sapa muslim, akilin tur kang duweni akal sapa muslim. Wala wali sabilan iku wajib ing atase wong tuwane bocah cilik. Hanya muro utawi yen to marintah sapa wali hu ing sabi. Bisalati kelawan salat ba'da tamami sabai sinina ing dalem sawise sempurnane umur pitu pira-pira taun. Waya dari bahu lanyen to mukul sapa wali hu ing sabi ala tarkiha ing atase ninggal salat pada kamali asri sinina ing dalem sawise sempurnane umur 10 pira-pira taun. Soal kami ku pira surutus salati utawi pira-pira syarate salat? Jawab surutuha utawi pira-pira syarate salat. Satu niku ana 5. Al awal utawi kang kawitan atau haratu iku suci minal hadasi saking hadas. Al akbari kang gede apa hadas. Wal asgari lan cilik apa hadas. Asani utawi kang kaping pindho. Taharatul badani iku sucine awak. Wasau bilan dodot. Wal makani lan panggonan minan najasati saking pira-pira najis. Asalisu utawi kang kaping 3 satrul aurati iku nutupi aurat. Arabi utawi kang kaping 4 ma'rifatu duhulil waqti iku ngawruhi melepune waktu salat. Al-khamis utawi kang kaping 5 istiqbalul kiblati iku madhep kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa asunanu utawi pira-pira sunah atabiatu kang manut lil faraidi maring pira-pira salat fardu. Jawab rupane rakaatani 2 rakaat qabla salati subhi ing dalem sadurunge salat subuh. Wa arbaun lan 4 rakaat qabla salati dhuhri ing dalem sadurunge salat dhuhur. Wa arbaun lan 4 rakaat ba'daha ing dalem sawise salat dhuhur. Wa arbaun lan 4 rakaat qabla salatil asri ing dalem sadurunge salat asar. Wa rakaatani lan 2 rakaat qabla salatil maghribi ing dalem sadurunge salat maghrib. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'daha ing dalem sawise salat maghrib. Wa rakaatani lan 2 rakaat qabla salatil isya'i ing dalem sadurunge salat isya. Wa rakaatani lan 2 rakaat ba'daha ing dalem sawise salat isya. Summal witru mongko nuli salat witir. Soal kam iku pira? Ada 2 rakaatil witri utawi wilangane pira-pira rakaate salat witir. Jawab iya utawi rakaatil witri iku ihda asyarata ana 11. Apane rakaatan rakaate wa waktu halan utawi waktune witir. Ba'da salatil isya'i iku tetep ing dalem sawise salat isya. Ila tulungil fajri tumeka maring metune fajar. Soal kam iku pira?
Al awqatu utawi pira-pira waktu allati kang tahrumu kang haram fiha ing dalem al awqat apa salatu salat. Jawab tahrumu haram apa salatu salat fi khamsati awqatin ing dalem 5 pira-pira waktu. Al awalu utawi kang awal Iyada tulu isyamsi iku tetep ing dalem nalikane metune srengenge hatta tarfi'a sehingga munggah apa syams qadrarumpim kelawan kira-kira satumbak. Asani utawi kang kaping pindho iyada istiwa'i iku tetep ing dalem nalikane ceceke srengenge fi ghairi yaumil jum'ati ing dalem saliyane dina Jumat hatta tazula sehingga lingsir apa syams srengenge. Asalisu utawi kang kaping telu dasfirori syamsi iku tetep ing dalem nalikane kuninge srengenge hatta tauruba sehingga surup apa syams. Arabiu utawi kang kaping papat ba'da salati subhi ing iku tetep ing dalem sause salat subuh hatta tasyruqa sehingga mencorong apa syamsu srengenge. Alhamisu utawi kang kaping 5 ba'da salatil asri iku tetep ing dalem sause salat asar hatta tauruba sehingga surup apa syamsu srengenge. Bismillahirrahmanirrahim. Soal kam iku pira arkanu sholati utawi pira-pira rukune salat. Jawab arkanu utawi pira-pira rukune salat arba'ata sara 14. Apane ruknan rukune al awalu utawi kang kawitan iku al qiyamu ngadeg lil qadiri kaduwe wong kang kuwasa fil fardhi dalam salat fardu. Azani utawi kang kaping pindho iku an-niyatu niat. Asalisa utawi kang kaping telu iku takbiratul ihrami maca takbiratul ihram. Arabi'u utawi kang kaping papat iku qiraatul fatihati maca fatihah. Al-khamisu utawi kang kaping 5 iku ar-ruku'u ruku'. As-sadisu utawi kang kaping 6 iku at-tumaninatu anteng fi ruku'i ing dalam ruku' wal i'tidali lan i'tidal wa sujudi lan sujud wal julusi lan lungguh. As-sabi'u utawi kang kaping pindho iku al-i'tidalu i'tidal. As-saminu utawi kang kaping 8 iku as-sujudu sujud. At-tasi'u utawi kang kaping 9 iku al-julusu lungguh. Baina sajadataini ing dalam antarane sujud loro. Al-asiru utawi kang kaping 10 iku al-julusu lungguh at litasahudi krana arahe tasahud. Al-akhiri kang akhir. Al-hadi asara utawi kang kaping 11 iku at-tasahudu utawi tasahud. Al-akhiri kang akhir. Asani asara utawi kang kaping 12 iku as-sholatu maca sholawat ala nabi ngatasé Nabi Muhammad. Salam muga-muga nambahi rahmat takdim sapa Allahu Allah alaihi ing atase Nabi Muhammad. Wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah fit tasahudi ing dalem tasahud. Al-akhiri kang akhir. Asalisa asara utawi kang kaping 13 iku at-taslimatu salam. Al-ula kang kawitan. Ar-rabi'a asara utawi kang kaping 14 iku at-tartibu runtut. Bismillahirrahmanirrahim. Soal ma iku apa adadu rakaati sholawati utawi wilangane pira-pira rakaate pira-pira salat al mafrudati kang den wajibake. Sab'a asrota iku ana 17 rakaat. Apane rakaatan rakaate rakaatani rupane rong rakaat fi subahi ing dalem salat subuh. Wa waktu halan utawi waktune subuh min tulu'il fajri iku awit saking metune fajar. As-sadiqi kang temen ila tulu'is syamsi tumeka maring metune srengenge. Wa arba'u rakaatin lan papat pira-pira rakaat fid duhri ing dalem salat duhur. Wa waktu halan utawi waktune duhur min zawali samsi iku awit saking lingsire srengenge ila ayyasira tumeka maring yen to dadi dillu kulli sayin apa ayang-ayangane saben-saben suwiji. Mislahu iku sepadane se
wa arba'u rakaatin lan papat pira-pira rakaat fil asri ing dalam salat asar wa waktu halan utawi waktune asar min masyiridil lisaiin iku awit saking dadine ayang-ayangane suci-wici mislahu iku sepadane sek ila guru bisamsi tumeka maring surupe srengenge wasala surakaatin lan telu pira-pira rakaat fil maghribi ing dalam salat maghrib wa waktu halan utawi waktune maghrib min guru bisamsi iku awit saking surupe srengenge ila giya bisafaki tumeka maring ilange mika al-ahmari kang abang wa arba'u rakaatin lan papat pira-pira rakaat fil isya'i ing dalam salat isya wa waktu halan utawi waktune isya minggiya bisafaki iku awit sangking ilange miko al-ahmari kang abang ila tulu il fajri tumeka maring metune fajar as-sadiqi kang temen. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk menguji hasil dari pembelajaran selama setahun lebih, saya akan menanyakan hanya beberapa pertanyaan saja mengenai lafadz, kemudian dilanjutkan dengan isinya oleh Ustadz Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan menanyakan kepada Ananda Zulfa. Tadi membacakan wa ala waliyis sobi ayyamurahu bis sholati. An itu amil apa, Duk? Amil lafdi. Amil lafdi. Mengapa dinamakan amil lafdi? Karena bisa dilihat dan bisa dibaca dan bisa ditulis. Iya. Ya'muruh kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari. Dibaca apa? Dibaca nasab. Mengapa? Tanda nasabnya apa? Fathah. Fathah. Mengapa menggunakan fathah? Karena berupa fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah. Karena berupa fi'il mudhari yang bukan af'alul khamsah. Ya'muruh binanya bina apa? Bina mahmuz. Bina mahmus. Mahmus apa? Mahmuz fa. Bina mahmus jumlahnya ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Mahmuz fa, mahmuz ain, mahmuz lam. Mahmus fa, mahmus ain, mahmus lam. Bis sholatih, baknya huruf apa? Huruf jer. Huruf jer jumlahnya semuanya ada berapa? 19. Bagaimana dalilnya? Fajrun bitisin summa asliha harfa takun fatinan aliman zazulfa fa yaminila wa lamun anala kafun wa bibaun wa musmun jala. Ya, as-sholatih kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim tandanya apa? Al. Al, apa lagi? Dibaca jer. Dibaca jer. Ya, terima kasih. Tepuk tangan untuk Ananda Zulfa. Selanjutnya isi dari yang dibacakan saya pasrahkan kepada Ustadz Rijal. Bismillahirrahmanirrahim. Coba Zulfa dijelaskan apa yang telah barusan tadi dibaca ya. Pertanyaan yang pertama, anak kecil itu wajib diperintah sholat ketika sudah berumur berapa tahun? 7 tahun. 7 tahun. Kemudian setelah anak kecil tersebut berusia 10 tahun, kok dia masih meninggalkan sholat, maka boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan yang menyakiti. boleh dipukul dengan pukulan yang mendidik, bukan dengan menyakiti. Terus yang berikutnya, syarat sahnya sholat itu ada berapa? 5. Ada 5. Coba sebutkan satu saja. Menghadap kiblat. Menghadap kiblat. Oke. Ya, terima kasih. Selanjutnya Ananda Faidur Rabbani. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi membacakan ila ayyasira dillu kulli syai'in mithlahu. Ila ayyasira, sesuai dengan pelajaran yang dipelajari selama setahun lebih. An amil apa, Jong? Amil lafdi. Amil lafdi. Amil lafdi ada berapa? Ada 2. Ada 2, sebutkan. Amil lafdi kiasi sareng samai. Amil lafdi kiasi dan amil lafdi samai. Bagaimana dalilnya?
Lafdiyatun min hauna nau'ani sama'iyun qiyasiyun siyani. Ya, ayyasirah an, fungsi dan pengamalannya bagaimana? Menasabkan fi'il mudhari. Menasabkan fi'il mudhari. An dan saudara-saudaranya atau dan teman-temannya ada berapa jumlahnya? Ada 5. Ada 5. Dalilnya bagaimana? Fansib mudhari'an bi anwalan kai kaza izn wa qattu zadula mukai. Ya, yasirah kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il mudhari. Bina apa? Bina ajwaf. Bina ajwaf. Bina ajwaf ada berapa? Ada 2. Apa saja? Ajwaf wawi sareng ya'i. Ajwaf wawi dan ajwaf ya'i. Dillun kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Mengapa dinamakan kalimat isim? Kalimat isim disebut kalimat apa? Kalimat yang sederhana. Alasannya? Karena memiliki arti dan tidak memiliki zaman. Kalau kalimat fi'il disebut kalimat apa? Kalimat yang kaya. Alasannya? Karena memiliki arti dan zaman. Kalau kalimat huruf disebut kalimat apa, Jong? Kalimat yang miskin. Alasannya? Karena tidak memiliki arti dan zaman. Ya, karena tidak memiliki apa? Apa? Terima kasih. Tepuk tangan untuk Faidur Rabbani. Selanjutnya isi dari yang dibacakan saya pasrahkan kepada Ustadz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma adadu raka'atis sholawatil mafrudoti. Di situ dijelaskan tentang sholat yang diwajibkan itu ada berapa? Ada 5. Ada 5. Kemudian jumlah keseluruh rakaatnya ada berapa? Ada 17. Ada 17. Dimulai dari subuh 2 rakaat, kemudian monggo diteruskan. Duhur 4 rakaat, Ya. asar 4 rakaat, maghrib 3 rakaat, isya 4 rakaat. Bisa 4 rakaat. Sekarang waktu subuh itu waktunya kapan? Waktunya subuh mulai dari keluarnya fajar sodik sampai keluarnya matahari. Mulai dari keluarnya fajar sodik sampai Keluarnya matahari. ya betul. Tepuk tangan buat Faid. Ya, selanjutnya Adinda Adel. Bismillahirrahmanirrahim. Tadi membacakan arkanus sholati dan seterusnya ila angkol. Arkanu dibaca apa, Dut? Baca rofa. Dibaca rofa. Tanda rofanya menggunakan apa? Doma. Doma. Mengapa menggunakan doma? Karena berupa jamak taksir. Karena berupa jamak Taksir. taksir. Arkanu dibaca rofa, yang merofakkan amil apa? Amil maknawi. Amil maknawi apa? Maknawi ibtida. Maknawi ibtida. Amil maknawi itu ada berapa, Dut? Ada 2. Sebutkan. Maknawi ibtida dan maknawi tajarrud. Maknawi ibtida dan amil maknawi tajarrud. Dalilnya bagaimana? Wal manawiyatu biya darbani summa samaiyatu bayani. Kalau amil semuanya dalam ilmu nahwu ada berapa? Ada 100. Ada 100. Bagaimana dalilnya? Innal awamilahu nafamiya lafdiyatun fabadu manawiyah. Kemudian sallallahu alaihi wasallam. Shalla kalimat apa? Kalimat fi'il. Fi'il apa? Fi'il madi. Bina apa? Bina nakis. Bina nakis. Mengapa dinamakan bina nakis? Karena lam fi'ilnya berupa huruf ilat. Karena lam fi'ilnya berupa huruf Ilat. ilat. Bina nakis jumlahnya ada berapa? Ada 2. Sebutkan. Bina nakis wawi sareng bina nakis ya'i. Bina nakis wawi dan bina nakis ya'i. Jumlah bina semuanya dalam ilmu sharaf ada berapa? Ada 7. Ada 7. Terima kasih. Tepuk tangan untuk saudari Adelia. Selanjutnya Ustadz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Kam arkanus sholat? Arkanuha arba'ata asyara ruknan. Rukun sholat itu ada berapa? 14. Ada 14. Dari ke-14 rukun sholat tersebut itu dirangkum menjadi 2. Sebutkan. Rukun kauli dan fi'li. Rukun qauli dan fi'li. Coba saya mau contoh dari rukun fi'li yang berupa gerakan tubuh. Berdiri dan i'tidal. Berdiri dan i'tidal. Kemudian contoh yang kedua yakni contoh rukun qauli, artinya perkataan. Al-Fatihah dan salam. Membaca Al-Fatihah dan Salam. salam. Ya betul. Tepuk tangan buat Adelia.
Ya, terima kasih. Selanjutnya Adinda Ursila. Adinda Ursila membacakan tadi tahrumu ila akhiri, tahrumu as-salatu fil awqati ila akhirih. Nah, yang saya tanyakan rok'atani dibaca apa, Duk? Rofa. Dibaca rofa, tanda rofanya Alif. alif. Mengapa kok menggunakan alif? Karena memiliki dua arti. Karena memiliki dua arti. Kalimat yang memiliki dua arti itu dinamakan isim apa? Isim tasniyah. Isim tasniyah. Selanjutnya tahrumu as-salatu. Tahrumu fi'il apa? Fi'il mudhari. Fi'il mudhari, tandanya Kemasukan tak. kemasukan tak. Tak itu huruf apa namanya? Huruf mudharaah. Huruf mudhara ada berapa? Ada 4. Ada 4. Terkumpul dalam lafaz apa? Anita. Anita. Tahrumu dibaca apa? Dibaca rofa. Dibaca rofa. Yang merofakan amil apa? Amil maknawi. Amil maknawi apa? Maknawi tajarrud. Amil maknawi tajarrud. Tahrumu masuk bab berapa? Bab 5. Haruma yahrumu masuk bab 5. 5. Bab fi'il sulasi mujarrad itu ada berapa semuanya? Ada 6. Dalilnya bagaimana? Fi'lun sulasiyun idza yujarradu abwabu situn kama satu seradu. Ya, tahrumu masuk bina apa? Bina soheh. Mengapa kok dinamakan bina soheh? Karena tidak ada huruf ilatnya. Karena tidak ada Huruf huruf ilatnya. ilatnya. Selanjutnya as-sholatu kalimat apa? Kalimat isim. Kalimat isim. Kalimat itu ada berapa? Ada 3. Sebutkan. Isim fi'il huruf. Isim fi'il huruf. Dalilnya bagaimana? Wa tutanawwa'u salasata hasar min ismin aw fi'lin wa harfin. Ya, tepuk tangan untuk saudari Ursila. Selanjutnya saya pasarkan kepada Ustaz Rizal. Bismillahirrahmanirrahim. Ma sunanut tabi'atu lil faraidi. Coba Sila, sholat sunnah yang dilakukan setelah sholat wajib itu disebut Ba'diyah. sebelum sholat wajib Qabliyah. qobliyah. Kemudian witir artinya apa? Ganjil. Ganjil. Rokaat witir paling banyak ada? Ada 11. Itu yang paling banyak. Kemudian yang paling sedikit Ada 1. berikutnya kam awqatul lati tahrumu fiha as-shalah. Dijelaskan di mana kita tidak boleh melakukan sholat. Di situ ada berapa waktu? Ada 5. Ada 5. Saya sebutkan 1 ya. Indastiwa'i fi ghairil yaumil jum'ati hatta tazulas samsu. Tidak boleh melakukan sholat di waktu istiwa kecuali di hari Jumat. Di hari Jumat. Tepuk tangan buat Sila. Ya, terima kasih. Selanjutnya pertanyaan penutup bisa dijawab oleh semua dari Ananda semuanya. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Jangan datangkan gurunya tapi datangkan ilmunya agar bisa menjawab. Bismillahirrahmanirrahim. Dalam ilmu tasrif, tasrifan itu ada berapa jumlah siwatnya? Ada 11. Yang jelas berapa? 11. Coba tasrif dengan nama-namanya. Wala fi'il madi yaqulu fi'il mudhari fa'lan masdar ghairum mim wa maf'alan masdar mim. Fahuwa isim dhamir, fa'ilun isim fa'il, wadaka isim isyarah, maf'ulun isim maf'ul, uf'ul fi'il amar, la taf'ul fi'il nahi, maf'alun isim zaman makan, mif'alun isim alam. Ya, terakhir tasrif dengan artinya. Fa'ala, coba bismillah. Fa'ala sudah bekerja, Nafulu akan bekerja, fa'lan pekerjaan, wa maf'alan dan pekerjaan, fahuwa maka dia fa'ilun yang bekerja, wadaka dan itulah maf'ulun yang
kerjakan. Uf'ul kerjakanlah, la taf'ul jangan bekerja. Maf'alun waktu tempat bekerja, mif'alun alat bekerja. Ya, tepuk tangan untuk kelas 6. Terima kasih, semoga menjadi ilmu yang barokah dan manfaat dan bisa melanjutkan ke jenjang berikutnya. Syukron katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beri tepuk tangannya buat santri kami kelas 6 Madrasah Diniyah Darul Istiqamah yang sudah membacakan tes baca kitab. Mudah-mudahan kelanjutannya ke pesantren akan dipermudah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian dari kami untuk pentas seni yang pada malam hari ini di Haflatul Imtihan ke-9 Madrasah Diniyah Darul Istiqamah. Untuk diri kami selaku pemandu acara pentas seni pada malam hari ini mengucapkan ribuan terima kasih dan mohon maaf bila mana ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.